Higala mayong buntag na sab kaninyong tanan sama sa gihapon adlaw karon nga Biyernes adlaw o pizza sa bulan sa Marso tuig 2023 o sama sa gihapon inyong alagad Mayor Rolando Clarix Uy nga programa nga diin ato yung ikauban ang atong mayor sa Dakbayan sa Cagayan de Oro aron magsugilon sa inyo og unsa nay mga nahimo sa City Hall sa pagkakaroon ug uban pa mga importante kayo nga masayran sa katawhan dinhi sa atong syudad. Apan sa dili pa tuguti ta nga ato unang timbayaon ang atong mga katimbang mga kauban sa City Hall labi na sa City Mayor's Office maimbuntag ya no kang Ma'am Sheila Lumbatan, kang Ma'am Kansay Lumbatan, kang Attorney Hilario Roy Raagas, may buntag dia, ug of course, mga igsoon dito, kalimtan, no? Ang buhatan sa City Information Office, nagipangluhan karon ni Miss Ivy Guantero, na apo dia si Ma'am Merna Dangkal, si Boss Ayan Fuentes, ug si Miss Ara Bulisig, ug mga kauban, no? Mayong buntag ninyong tanan, ug atong ipasabot sa kanunay, padumduan nato kanunay, nga kining atong programa, mabati mga igsuon sa Magnum Radio, sa Melo Touch o sa radio natin og makita no labaw sa tanan sa Rolando Aoy page sa karong panahon na mga suking tig paminawan. Dito maglangan niya na sa atong atubangan si Mayor Rolando Clarix Uy. Mayor, may butag. May butag kanimo Dr. Ronnie ug sa naanda nato ang akong pangpangatahuran sa akong mga kauban sa buhatan sa kagamhanan sa Dakbayan, sa atong mga department managers, sa ilang mga kawani o mga kauban usab sa matag departamento, sa tanan nga nag-alagad, nagserbisyo sa katawhan sa Dakbayan, mayong buntag o akong pagpanimbaya usab sa mga tao kaigsunan kahigalaan nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw dawata nga kamainiton ug pahalipay sa inyong kasaulugan sa inyong adlaw na tawhan. Happy birthday. Okay, so again, welcome sa atong pagpanag-uban sa lumanong inyong alagad Mayor Rolando Clarix Uy. Mayor, kumusta ang imong gabi? Amayo kayo gihapon kanunay tayong gipanalanginan sa kahitasan sa maayong panglawas, kalinaw, kalipay, bisan to na dunay mga pagsulay sa atong panikay-sikay o mga panarbaho, pagserbisyo sa katawhan. Salamat kayo nga kanunay po sa nagmalampuson na ang atong tinguha na sa maong higayon nagmalampuson ang atong pagserbisyo sa katawhan. Okay, so meron una tingali importante tingali masayran Mayor nga karong koan no karong bulana gamahanan go kay ato mga kababainhan mangutaan na lang ko Mayor og sa inyong panimalay kinsay gamahanan dito kanunay gyud ang gamahanan kini mga kababayan gyud kay tungod manggod sa atong kinaiya og batasan sa pag-ila ug pagmahal nga sila gyud mo'y gamhanan sa matag tingog nila kanunay gyud silang pagasundon tungod kay kita mga lalaki naanad na ban og nabatasan nga gusto lang gyud ta og kalinaw nga walay mga dagkong mga tingog nga moabot nga madunggan sa kasilinganan. Wala ba kay kuan kanang sa Mayor gusto lang gyud tag kalinaw. Kalinaw lang dili ingon nga na pildi ta o na daog. Sa importante lang Dr. Ronnie nga unta dili mahitabo nga mamudyot ko og sinina o karsones o mga butang sa kadalanan nga ipanglabay. Basta ako Mayor o wala sukad Mayor basin ikaw Mayor wala saan. Di na mahitabo tingali. Bitaw mahitabo. Sa atong gidugayon sa panag-uban sa kaminyo wala na mahitabo. Apil ko Mayor ha. Pero maminti na Dr. Ronnie. Pero bitaw, di ba ka Mayor naabuso na sa mga kalalakihan ani Mayor? Depende po na, pero sa akong pagtanaw karon dili man tayo abuso tungod kay gitagaan gyud sa atong nasudnong kagamhanan ang equality sa mga kababayan nga dili ikumparar kani adto nga
nga dili na sa atong pagsabot nga unsay mahimo sa lalaki di na mahimo sa mga babae karon. Okay. Bitaw no, pudisiaw sa atong mga kababainan, happy Women's Month. I think imo na gining brand o nabatasan mir kining People's Day, no? Now karon pa man I think ang Wednesday, no? It's a 15 People's Day. So, mangutana ta mir unsay kalainan ani nga adlaw? Okay. Sa dili pa nako na tubagon og ipibalo sa atong mga kaigsuonan, Doc Ronnie. Dako kong pasalamat og palipay sa miaging People's Day ni adtong adlaw Miyerkules nga miabot og 699 ka mga katawan nga atong naserbisyuhan, natagaan og pagtagad, pagsulbad, pagtabang sa ilang mga problema. So, salamat kayo sa akong mga kauban nga mga department managers uban sa itong mga kawani nga milahutay, nagpadayon, matinud-anon o kinasing-kasing nga nagtabang sa atong pagserbisyo sa katawan. Kining umaabot nga Miyerkules, Marso 15, pinasahi kayo ni Doc Ronnie nga ato ning gipahinungod agig kasaulugan sa Women's Month sa mga kababayan gyud Doc Ronnie. Gani, nalipay po ko, nagpasalamat ko, nga niining tungura, kung mahimo ang pagsabot sa mga kalakinhan nga dunay tuyo, atong tagaan og prioridad ang mga kababayan lagi agig pagsaulog sa ilang bulan sa mga babae. Muning tungura, doon ako ipahibalo, akong ipahibalo Doc Ronnie, nga sa Marso 15, Butanta. Sa Marso 15, diha gyud mismo sa Tourism Hall o sa gawas nato sa Quadrangle, doon ay mga serbisyo nga atong i-appeal para sa mga kababayan. Sama sa OB Clinic for breast o cervical cancer awareness screening. So, kini may importante kaayo nga pahimuslan ni sa mga kababayan. Ganit, tagaan ako kahigayunan ang atong mga kauban sa nagkalain-laing departamento nga mga kababayan sa inyong matagbuhatan. Higayonan ninyo kini nga manaog mo sa silong aron magpa-check up mo sa inyong OB, sa atong OB clinic o sa atong breast cancer awareness. So dili lang magdungan aron dili mabakante ang inyong buhatan. So gitugutan mo nako sa pagkanaog aron pagpa-check up. Doon na po sa family planning orientation with contraceptive insertions kung gusto sila nga dili na sila maburos ang mga kababayan o doon na po tayo duga nga subdermal insertion na kining maong ibutang sa babae sulod sa tulo ka tuig doon ay kasiguruhan nga dili na sila maburos o kini usab doon na po tayo eye care and surgery care. So pag-atiman, pag-check up sa ilang mata, doon na po tayo dugang dental check-up o tooth extraction. So, sa mga babae, gihapon ni Doc Ronnie, dayon doon na tayo referral for pap smear schedule on the second Saturday of April. Matag ikaduhang Sabado sa bulan, doon ay referral sa pap smear dito sa JRB. O, nagpasalamat ko, Doc Ronnie, o dako na kong kalipay nga sobra sa 50 ka mga kompanya dinhi sa atong dakbayan magpahigayon og job fair karong Miyerkules ato sa kasaulugan sa Women's Month og mga babae gyud mismo ang ilang tagaan og higayon nga mga apply. So 50 ni kapin ka kompanya nga mangita og mangita og mga trabahante o mga empleyado. So kini mao ni ang akong gihatag nga gasa pahinungod sa kasaulugan sa Women's Month. Okay. Laro lang na to Mayor, no, kay special day man for women karong Wednesday na ay job fair. Unsa man ni ilahi ang job fair sa silong ba ug ang serbisyo sa tourism sa sulod? Doon man ni Mayor, di ba? Okay. Ang sa tourism kay tungod sa panglawas, delikado man kayo isagol sa kadaghanan. So, dito gina sa taas ang atong serbisyo mahitungod sa panglawas. Kining job fair, ma-arrange na ni sa atong CPSO o sa mga nagkalain-laing ahensya nga matagaag kahigayonan ug usab katong atong naandan
nga pagserbisyo, paghatag o kahigayunan sa mga tao, sa mga labi na sa mga babay nga manginahanglan, mangayo og tabang. So atong panawagan, so ilagi dining adlaw mir. Mir ato lang klaro para dili mapapag ang mga tao nga posibleng moana sa Miyerkules kay naandar na ba ning People's Day. Kung pananglitan doon ay mga lalaki, mir ka mga entertainon pagyapon. Dili ni exclusive, but priority ang mga kababayan. Kababayan unta Docrone, pero di man gyud malikayan tungod kay di man mampugan nato ang ilang panginahanglanon, dili nato masayran ang ilang pangayoon nga tabang. So ato gihapong entertainon Docrone. So at least klaro na, no? So wa gyapon balik-balik ka lang nato Mayor kay so far sa imong gimension karon last Wednesday mi kaabot sa pila to 600 almost 700 Mayor, no? I think mo ni ang pinakataas so far. Mangutan na ko unsa na magka-orasa nakapauli. Sayo man ko naman Docrone tungod pod kay sayo pod ko kayo nagsugod. Okay. Ikaduha gani wala na lang ko mipahulay anang udto, midiretso lang ko og resume sa akong pagtrabaho. So kuan good, no? 700 pamahilis sa imo sampot Mayor. Dili na mahilis kay nakubala naman. Di na kuwala dito. May huot lang ko. Okay. Anyway, so, Mayor, balik-balik ka lang nato, no? Mayor, katong dito ta sa Barangay Tuburan. Nakita to na kung bagong barangay hall ba to, Mayor? Unsay nahitabo ka? Docrone, dako na kong pasalamat usab sa mga opisyali sa Barangay Tuburan nga gipanguluhan sa atong maptikon nga Kapitan Roy Reyes uban sa mga katawhan nga makanunayong pagsuportar, pagpahigayon sa pagpahimulo sa atong batakang serbisyo gikan sa kagamhanan sa Dakbayan nga misuportar sila nga mao'y hinungdan nga nagmalampuson kayo ang atong clarish nga serbisyo sa baryo. O giatol usab nila ang pag-turnover sa bag-ong barangay hall na sa akong paghuman sa akong tulo ka termino isip congressman sa unang distrito kato Barangay Tuburan ra ang naulahi sa pag-turnover sa ilang mga bag-ong barangay hall nga kumpleto, aircon kumpleto, upato kadagkong aircon ang atong giapil sa maong programa nga matagaan kay gayunan gyud nga ang kasayon, kamugaway nga dili nila bation ang kainit o kaigang samtang sila nangalagad sa katawhan. So, yandaman yun nato tanan ang ilang ikinahanglan, Doc Rodi. So, congrats des Barangay Tuburan, no? Mir kabalo ba kami yor nga nangutan ako nangutan ako sa City Information Office o kang Sir Rico Libre. Base sa talaan, Mayor, sa ika-15 na matingali ni mo nga barangay Mayor nga ang KSB, mukabat na sa, di ba, Boss Ayan, mukabat na sa 60,372 na ka mga tao ang naserbisyuhan, Mayor. Parang kailan lang, Mayor. Salamat kay Doc Rone nga CIO, miabot anang gidaghano na sa sumala ako kanunay balik-balikon. Dili pa ko kamaong ihap, Doc Rone. Pero sila may makamaong ihap. So, nagbasa, ako lang ibasa, ang tanang tao nga naserbisyuhan sa 15 ka mga barangay nga atong giadtuan. So, salamat kay tanan nga wala na ko damha, ngayon aning kidaghanon nga katawan atong gialagaran. O dili man ako ni mahimo, kung lagi kung wala ang akong mga kauban sa mga nagkanilaing departamento, nagkanilaing department managers, ug uban sa ilang mga kawani sa matag buhatan. So dako na kong kalipay o pagpasalamat kanila nga hangtod karon mainiton, madasigon o kanunay masinabtunon sa pagserbisyo labi na sa paghatod sa mga batakang kinahanglanon sa atong katawhan. Nga unta, adlawng Sabado, ako silang gipasabot nga ang inyong adlaw ako pag yung gikuha, pasensya lang yun kaayo mo, kay importante nga mahatagan na ito kay gayunan ang atong mga katawan nga dugay na naghandom og naglaom, nga ang gobyerno duol kanila, nga ang gobyerno malauman nila nga mo serbisyo og labaw sa tanan. Kung duol man galing ang gobyerno sa katawhan,
ato pagyong ipaduol ang gobyerno sa katawhan. At least no kuan na mayor no sa gidaghanon no kay di bani lalim mayor no tibok pwersa. Actually literally mura nagidala gyud nimo ang City Hall sa barangay mayor. Tanan gidala nato Doc Ronnie kay dili nato matag na og mahibaluan nga basin sa nagkadaghang nga departamento sa atong buhatan sa kagamhanan sa dakbayan doon na sila kinahanglan sa maong departamento unya kundi nato madala dito basin pod usab nga magmahay sila nga dili day kumpleto ang gidala sa kagamhanan sa dakbayan sa pagserbisyo ngadto sa mga kabarangayan. No dugang ana mayor no ugma Saturday na sad Clarix nga serbisyo. Mayor naabay pananglitan no attention dia sa barangay Kugman ugma man di ay naabay mga bag-o mayor nga introduce nimo nga mga serbisyo mayor sa kuan. Super Doc Ronnie, kining ako yung gitutukan nga dugang nako ning pagserbisyo sa katawhan Doc Ronnie. Kining atong panglawas Doc Ronnie nga mismo dako kining katabang sa mga katawhan nga nagpasalamat ko sa atong City Health Office nga gipanguluhan ni Dr. Dilia nga mahatagan og kalidad nga serbisyo sa panglawas ang tanang mga katawhan sa kabarangayan. Gani lagi usbo nako una ning higayon nga gidala na gyud mismo ang tanang mga kahimanan sa kalabo sa mga kahimanan dito sa kabarangayan nga libreng laboratory check-up sa administrasyon nga gihatag kanato Doc Ronnie atol sa Clarix nga serbisyo sa baryo. Lakip na itong mga gingon nako ang katong libreng X-ray, ultrasound, blood chemistry laboratory o ECG. So tuwa na gina Doc Ronnie. Tuwa na gina tanan dito. Plus kung pananglitan moabot na to mayor katong imong giingon last week nga mobile clinic mayor. Doon na karong Martes akong pirmahan ng akong kuhan kanang mapahigayon na nang mapadala na ang maong unit dinhi sa atong dakbayan. So posibleng makadugang to. Dugang ni Doc Ronnie. Muna akong usbon lagi. Salamat ko sa akong pamilya nga kanunay nagsuportar sa akong programa para sa katawhan. Ang importante ani mayor kay mobile clinic, di mo gid nato makuan mayor kay akong tanaw nga mas makabenepisyo ani mayor katong yung lagyo kaayo nga mga barangay no kay amplity lang daan mayor pagkaon nila usa sa ato nang gilantaw muna bitaw na nganong natawo ning Clarix nga serbisyo sa baryo antuso na lang sa mga tao tungod kay makagasto man gud sila og pamasahe labi na kun antuso nila ang ilang balatian nga dili na lang sila magpa-check up tungod kay dako ang mawala sa ilang panudlanan sa ilang pamasahe. Ikaduha, iyawat na lamang po doon tayo kapalit nila sa ilang panudan o sa ilang bugas. So daghan kay mga factors nganong dili na lang sila magpa-check up nga bisag tuod do na sila balatian sa ilang panglawas. Gani nagpasalamat ko Doc Ronnie nga karon ang atong GRB imbes sa pila lang ka mga outpatient maserbisyuhan karon moabot na sila sa alas 10. Salamat ko nilang Dr. Perez ug Dr. Miranda nga gipatasan nila ang oras sa pagserbisyo nga ang ubang mga pasyente nga magpa-check up nga dunay balatian ma-check up na gyud dili na ingon nga pahulaton o pabaliko na kay hangtod sa alas 10 ang atong OPD karon sa GRB. Balik-balikan ko lang ng imong mobile clinic posibleng maabot na karong bulan na mayor o kita na to no kay nakita nato tong halos kumpleto na ang atong kabarangayan sa bukid kay understand doon ay mga rescue vehicle na mayor ay doon natong turnover na tanan na patoy sa to katong para sa mga pasyente nga gasakyan mayor I think ambulansya no katong para sa mga pasyente kaning mobile clinic I do not know mayor o kuan pa naapay kinahanglan nun gyud ni imo nakita kay halos naa naman ni ang
mga importante kayo nga ako manggunang nakita na Doc Ronnie nga sa katong kitagaan ko kay gayonan nga nakapitan ko sa barangay, nakita ko mangyod nga ang kadaghanan sa akong mga kauban sa nagserbisyo sa barangay dito sa Kabukiran adto mangyod na muhangyo sa ako munang nasabtan nako ug nakita pud nako nga nabati nako kung unsa kadakong kakulangon kon ang usa ka barangay labi na sa mga kabukiran dili nato mapangandaman o dili nato matagag kahigayunan nga mapadayon nila ang pagserbisyo sa katawan. Kay luoy kayo Doc Ronnie nga ang usa ka tawo nga nagpuyo sa maong dapit dili na matagag kahigayunan sa gobyerno nga matagaan sa batakang serbisyo nga ilang gikinahanglan. At least no klaro sa kaayo. Balik-balikan lang nato gamay Mayor no sa gibuksan nga kalihukan sa Women's Month no. Tingdo na may Santos nga misa kagahapon og si ang atong focal person sa City Gender and Development focal person si Ma'am Sheila Lumbatan iyang gisaysay Mayor no ang nga unta makabaton kitag sistema nga mabati gud sa katawan ang ilang presensya o makapundar o gender transformative programs alang sa ang word transformative Mayor. Muna diha ang akong gisulti ni gihangyo nako ni Miss Sheila Lucina Lumbatan nga niadtong pagbukas sa maong kasaulugan niadtong aging adlaw Miyerkules dungan sa atong People's Day nga kinahanglan tagaan yung kahigayonan ng mga kababayan nga pinasahi ang kasaulugan nga mismo kinahanglan adunay paglambigit sa tanang mga kababayan gikan sa kabarangayan nganhi sa atong sentro sa Dakbayan nga matagaan o ipabati ipakita nila nga kabahin sila kauban sila katimbang sila sa atong pangagamhanan nga importante gyud sila sa atong pangagamhanan gikinahanglan nato sila sa tanang higayon nga mapadayon nato ang atong pagserbisyo sa katawan. Kay mahinungdanon Doc Ronnie nga ilhon nato ang tanang katawan bisan adunay ubos nga kahimtang o adunay mga balatian. Importante nga maglambigit gyud sila sa tanan nga mga programa sa Dakbayan aron ilang masinatian mabati nila nga ang kagamhanan adunay pagtagad ang kagamhanan adunay pinasahi nga programa para kanila. Muna kanunay akong ipahinumdom, akong gihangyo sa akong mga kauban. So, ganahan ko no kining pulong transformative programs no at least unit ni Mayor no na programa. Pero mga tanong ko si Ma'am Lucina apil sa Sumba. Di ba puros wala iyang tiin? Kung nakita mo lang nimo sa iyang Facebook, grabe yung dili lang siya nalingaw. Malipayon good kayo siya. So, congrats Diaz. Mas nalingaw pa ang nagtanaw. Mas nalingaw. No. Pero pasalamat ko tungod sa iyang kalipay, nalingaw ang nagtanaw kaniya. Pero ato lang yung hangyo sa kababainan ha, ayaw tan mo panlabay sa sinina. May unta, dili man labay og sinina, pero di man nato malikayan kung unsay gibati nganong gilabay ang sinina o mga karsonis diha sa karsada, namunit in town ang lalaki. Naa kay amigo di ay Mayor? Wala ko'y amigo, pero doon na lang ko'y nahibaluan, Doc Ronnie. Dili mo ka si Ronnie Waniwan Mayor. Agisultian ka na nako kung ikaw pa. Abo ito. Sus, isudag yung kayo. Pero, may man Mayor, paglabay Mayor, may mag-usara kabalay ang isaligan. Nasayop lang yung Doc Ronnie. Huwag yun nakuhain ako nga og footage. Maayo unta to kayo, Doc Ronnie. Kay unta akong ipasundayang ba. Ako lang nakaila mo ani kisay namunit aning mga karsonis, namunit sa mga sinina sa dalan gilabay. So, kung imong nasa tanto, tingali mo unta tong pagsugod nga kabalo ka mo ihap
pila ka kasunis ang nalabay. Pero moabot na Doc Ronnie. Mugawas na sa saktong panahon nga makita sa katawhan. Dili pa karon kay sayo pa kaayo. Moabot na Doc Ronnie. Okay, sus pa sila. Akong ipaila sa katawhan, nakaila ba mo kinsa namunit? Namunit og ukay-ukay. Dito, munilisod yung kaining naka-Facebook. Anyway, Mayor, dinita Mayor sa importante kayo ni Mayor, no? Mangutan ko, pila na ba kabuk imong nahatagan og entry pass, Mayor, sa ato mga beneficiaryo sa mga lote o balay, Mayor? Sa Doc imong panahon Ronnie, lang. usbo na ako, Doc Ronnie. Dili ko kamaong mo ihap. Kasumala sa akong gisulti kung mag-practice kong ihap, apilo na ko ang akong mga tiil, akong mga tiils pag ihap. Pero di na ko na kinaya nga mag-ihap ko kung pila na akong natagaan, natabangan, wala na sa ako gyud Doc Ronnie kay magtabang ko tabang lang kay di ko magpaabot og balos. Muna nga magpasalamat lang ko sa mga higayon labi na katong miaging Lunes ni Attorney Sam Rolio uban sa iyang mga kauban sa maong buhatan nga mitunol og laing higayon nga 52 ka mga benepisaryo nga gitagaan og entry pass. So, dako na ng kahigayonan Doc Ronnie kay dili malikayan usab nga dunay mga kaigsuonan nato nga bisag yuta na lang mahatag nga makatukod sa ilang balay, dako na nilang kasulbaran sa ilang problema sa pagbalay. Ug aduna pud usab nga sa yuta lang dunay aduna na sila kasiguruhan nga na-develop na ang palibot nga di na sila maglisod sa pagtarok sa ilang balay. Ang dako nang pasalamat Doc Ronnie. So congrats di sa buhatan, no, sa tsud labi na ni Atty. Sam Rolio. Nakita ko ni si Atty. Sam Rolio, Mayor, very approachable kaayo, no? Yano kayo kinaiya. Yano kayo batasan mo nang gusto ko nga dili mataha ang mga tao, maguol, mahadlok, maulaw, muduol ang mga katawhan sa mga nagkalaing department managers sa panahon nga ang tao mangayo og hinabang. Kay again, no, atong pasalamat dia sa tsud, no, kay naobserbahan ni Mayor, no, kaniadto ang mga department head para isud kayo gahangad ang mga tao, Mayor, nga mag-ani sa City Hall. Lagi di man ginato malikayan Doc Ronnie kay matag tao do na may lain-lain kinaiya og batasan og panahon pud sa nang adlaw nga dunay tao moduol sa ila wala man ta kahibalo nga aduna siya balatian or aduna ba siya kaugalingong problema sa iyang pamilya nga madala sa dinhi sa iyang buhatan muna unta atong sabton pud pero naghangyo pud ko nila nga sa panahon nga dinhi mo sa buhatan sa atong dakbayan kinahanglan ato yung ipakita nga bisan tuod sakit o problema upahiyom lang gihapon ta kay ang tao naglaom nga matabangan sila mahatagan sa ilang gikinahanglan nga serbisyo. Okay, so dugang pagisgot ug uban pang mga butang mga igsuon, no, human lamang sa pipila ka mga commercial ads sa ato mga radio partners. Stand by. Love at first sight. When one sees a woman with physical disability, most men would say no and just cringe. But not for Tatay Marlon Maakum, who fell head over heels upon meeting Nanay Ana Marie Villaverde the first time. Tatay Marlon met Nanay Ana through her aunt during her stay to Barangay Tingalan in Upong Municipality. Nagbisita sa iya sa iyang dito sa Barangay Tingalan sa usa ka sitio. Ako siya nakita, manguyab ka kuan ni bay. Sunod-sunod ko sa iya. Nananghiday ko nga, mamisita ko. Muna bisita ko diya. Niabot pa to kapin sa tuig. Upon seeing her, he immediately thought of pursuing her. He pursued her for more than a year and eventually got into a binukid wedding with Nanay Ana Marie but with no marriage license.
The couple has cohabited for 25 years and has 3 children. Dito nagikasal sa binukid ingon pa nila pero dili pa ani nga naay lisensya. Dili na may nakaanak na dahin mi dinhi tulo. At present, Tatay Marlon works as a farmer while Nanay Ana is a plain housewife. Mamuso ko dere ug walay magpasuhol. Di po ko ka kwarta mo na akong pamugas. Nay magpa-interest ako alampas basok. Tatay Marlon and Nanay Ana Marie are among the 15 couples who availed from Mayor Clarex's sponsored mass wedding program dubbed as Kasalan ng Bayan in Barangay Tuburan last Saturday, March 4, 2023. Pero karon si Mayor Clarex ay nga nanay yang giunsab nga kasalan sa barangay nakahukom ni nga magpakasal. Giagat pud mi ni Kapitan Royan Yes nga magpakasal mo. Karon mahiluna na gyud. So sada kayo, pasalamatan ako ang Ginoong Jesucristo nga inana na serbisyo sa barangay. Dako kayo akong pasalamat kang Mayor Clarix oy nga sama ka namo nga dili walay igong financial sa pagpakasal. Salamat sa iyang kasalan sa barangay nga kami nakaapel. Dako kayong pasalamat aron kanang naa nga mga higayon o higayon iyang gitagaan kami pagtagad mahigugmaon kayo ang mayor. Dalaygon kayo ang magbuhat iyang gikuan din kay daghan kay minang inanglan. Salamat yan. Love knows no boundaries. Love knows no disabilities or distance in this month of February, the season of love. This is what newlywed couple Myla Grace M. Kaituna and Eddie F. Las Piñas prove during Mayor Clarix Uy's free mass wedding dubbed as Kasalan ng Bayan, held last Saturday, February 18, 2023 at Barangay Makabalan. Myla, a resident of Barangay Makabalan, has been diagnosed with speech impairment. She is a member of the Persons with Disabilities Association of Barangay Makabalan. When asked about the reason for marrying her, Eddie's answer was just simple, kay buutan man siya. They have been together for 8 long years. Eddie is a native of Agusan del Sur. The couple met last 2015 via exchange of text messages and decided to meet in person, where Eddie traveled to Cagayan de Oro and was fetched by Myla at the Agura bus terminal. After months of knowing each other, Eddie fell in love with Myla and decided to move to Cagayan de Oro to live with her. At present, Eddie works as a construction worker at Ziniel Builders, a construction company based in Makabalan, while Myla, on the other hand, takes care of their home. Myla and Eddie are among the 124 couples, the biggest number so far who got married before Mayor Clarix Uy, as one of the highlights of the city mayor's one-stop shop community outreach program called Clarix nga Serbisyo sa Barrio. It is also in time for Civil Registration Month, celebrated February every year pursuant to the Proclamation No. 682 signed by the former President Corazon C. Aquino on the 28th of January 1991. Kasalan ng Bayan is a must wedding spearheaded by Mayor Clarix Uy himself and organized by the city's Civil Registry in partnership with the Community Improvement Division, the City Mayor's Office, and the City Public Services Office.
where each couple receive a free lechon and cake and also wine from Mayor Clarex and his family, aside from the free processing of documents. Okay, balik ta mga higala no sa atong pagpanaguban sa tulumanon inyong alagad Mayor Rolando Clarix Uy no karong ang atong mga viewers sulat-hulat mo kay aton ang basahon inyong mga mensahe og ayaw kalimot ta nga live ta nga mabati sa Magnum Radio sa Melotats sa radio natin og makita ta no sa Rolando E. Uy nga page. Regards dahil ko no, si Monsignor Habinyar ni mo. Ay, Monsignor, mayong buntag, salamat kayo nga makanunayong ka nagsunod sa atong programa. Salamat kayo, Monsignor. Mayor, namatikdan ako, Mayor, nga since pag-assume ni mo last July, sunod-sunod ning mga nanumpa nga nagkadaang organization, ikag kay sila, Mayor, nga diya gyud sa imong atubangan. Gali na nakamatikot ko katong sa demolition ba to nga task force yung nga di na mo kinahanglan manumpa but still ga-insist gyud ning mga organisasyon nga moduol sa imo. Mo lagi na Dokrone nga unta gitagaan ako kay gayunan sila nga di na sila mahasol mo ani sa atong buhatan nga aton lang unta mo sa inyong matag barangay officials o sa inyong kapitan nga manumpa pero mo insistir gyud sila Dokrone nga moanhi gyud sila nga manumpa labi na diha sa atong buhatan tungod kay lagi dugay na silang naghandom nga bisan lang sa usa ka higayon makasulod sila sa buhatan sa mayor. Una ilang kalipay nga makasulod lang sila sa buhatan sa mayor kay wala kuno mahitabo nga gitagaan lang kay gayunan nga makasulod sila sa buhatan sa mayor. So tungod ni ana Dokrone di ko mo balibat kay kalipay nila nga makasulod sila buhatan sa mayor. So ang ako po dako na kong pag-ilang nga gibisitaan ko nila munang dako kong pagpasalamat kanila nga sa matag higayon usab nga naghatag sila higayon akong gitagaag dakong bilig kay gabi gani mismo Dokrone ang mga Carminanon nanumpa dito sa akong buhatan kung anong nanumpa man mo diri sa ako nga unta naaman si kapitan uy siya gusto lang yun na mo mayor nga dinhi mi manumpa tungod kay makasinati pud mi nga makasulod mi sa buhatan sa mayor muna nga nalipay kay ko Dokrone ang ipanumpa kagahapon gabi isilbi United Carminanon Society na mga 30 to ka mga opisyalis ang nanumpa kagabi kanako. So again, congratulations sa mga United Carminanon Society. Pero Dokrone, kining mga bagong mga homeowners association sa nagkalain-laing mga atong mga relocation nga nanumpa kanato Dokrone atong sama sa Buynaur Homeowners Association sa Barangay Makasandig, Paglaom Homeowners Association sa Barangay Kamamanan, Paglantaw Homeowners Association sa Barangay Kamamanan gihapon, Paradise Homeowners Association sa Barangay Bunbon, Blessed Bell Homeowners Association sa Barangay Indahag, Makapaya Peace One Homeowners Association sa Barangay Kamamanan, Cedar Shepor Homeowners Association sa Barangay Balubal, o Xavier Ecobel Homeowners Association sa Barangay Lumbia. Nanumpa ni sila tanan sa ato Dokrone o subli dawata nga akong pahalipay o pagpasalamat sa inyong pagpanumpa isip nga doon na mo'y tagsa-tagsa kakatungdanan sa inyong matag subdivisions hinaot sa mala sa akong gipaambit o pagpahinumdum kaninyo nga katimbang kamo kauban kita sa panerbisyo sa katawhan labi na ang mga kauban ninyo sa inyong puloy-anan, sa inyong subdivisions, unta inyong maalagaran kay kanunay naghulat, andam, ang dakbayan, sa bisag, unsa inyong gikinahanglan, mosuportar mi sa inyong pag-alagad sa inyong mga kaigsuonan. Again, congrats sa inyo ha. Mayong buntag pa diya no sa atong RTA no kang engineer no nito o Claret Mayor. I understand electrical engineer din by profession. Unya, doon na sila grupo Mayor
I think nakabisita kining Bigay Liwanag. Okay. Miaging adlaw, miadto sila sa akong buhatan. Kung wala kong masayop ni atong miaging Huwebes, miadto sila sa ako, no? Nalipay ko, nagpasalamat ko kay nadungagan ako og pag-ila sa atong mga kaigsuonan sa Eagles nga dako kayo ilang gidala nga kalambuan og makahatag og kalipay sarang matubag na ang kining mga problema sa atong mga kaigsuonan nga nangandoy o makabaton sa sugang dagitabnon. Kining IIEE CDO chapter nga sa mga kapunungan ni sa mga electrical engineers dinhi sa atong dakbayan. So Doc Ronnie, wa ko magtuo nga sa atong pangandoy pod nga masugaan sa atong mga kabaranggayan dunay grupo nga nagpakabana, naghatag og kahigayonan kining maong programa nga Bigay Liwanag nga sa Barangay Dansulihon. Libre ni Mayor. Libre tanan ang pag-installer. Ako lang sultian, hangyoon ako nga paabag lang ta sa patimbang lang ta sa atong buhatan sa ubo nga matagaan sila kahigayonan sa ilang kinahanglanon. Nga kining example sa Barangay Dansulihon, dunay 70 ka bubong nga matauran og sugang dagitabnon nga wala nay galastuhanan sa mga nanimuyo bisan sa pag-instalar mga gamit sa pagpataod sa kagamitan sa maong sugang dagitabnon. Libre na Doc Ronnie. 70 ni kabubong sa Dansulihon. Sa Barangay Tignapuluan usab doon na po'y 40 ka mga bubong. O sa Barangay Mambuaya 30 ka mga bubong. Dako na nato ning tabang nila Doc Ronnie. So salamat kayo sa grupo sa IIEE CDO chapter. Mga kuya, hinaot, magpadayon ka na ang inyong dakong gugma o kalipay nga matagaan o kahigayunan tabang ang atong mga kaigsuunan nga nangandoy sa sugang dagitabnon apan tungod sa kapobrehon, dili na lang nila makuha ang dugay nilang gipangandoy. Okay, salamat dia. Okay, nya ato day mga pagpanmaya dia sa atong dia sa ato kugon, no? Kay ito na dia atong lead van, no? Nga nagtanaw daw sila dito ngayon. Okay, so salamat. Mir dinita Mayor sa nabasa ko man sa Facebook. Unsa ning gisudlan nga kasabutan Mayor sa usa ka 132 ka housing units diya sa Barangay San Simon. Okay ni Doc Ronnie, kagahapon ni among gilagdaan uban sa atong Department Manager Attorney Sam Rolls sa buhatan sa CHOD, buhatan regional sa NHC nga gipanguluhan sa Regional Manager Engineer Alfonso Burglagdan. O gang atong ubang pong usab nga legal officer Attorney Tamala nga gilagdaan gyud nato ni Doc Ronnie aron masugda na ang maong programa sa National Housing Authority sa tinabagan sa buhatan sa kagamhanan sa Dakbayan. So dako na akong pasalamat sa akong buhatan sa City Mayor's Office, ni City Councilor Edgar Cabanlas, Acting Department sa Urban Poor Attorney Sam Rulio ug sa atong Assistant Department Manager Cesar Pagapulaan Jr. uban sa mga kawani sa CHOD. Salamat kayo nga mibunga ang inyong mga sakripisyo nga ang inyong mga kahago makalipay sa mga tao nga dugay na nangandoy nga makabaton og balay. Bisan tuod dili nato mahatag ang tanan pero ang importante nasugdanan nato sa hinay-hinay ang pagtubag sa mga tao nga kinahanglan nga makabaton na sila sa ilang puloy-anan. Okay, so kini Mayor sigurohon yun Mayor kung na mga beneficiaries bisan sa CHOD nga kini mga deserving Mayor, no? Kay matikdan mong good Mayor. Okay. Matag-adlaw Miyerkules, dili malikayan dunay kaigsuonan nato nga mopabot sa ilang mga problema. Labi na kung masultian ko nila nga dugay na silang nagbalik-balik sa pagpaluap sa ilang
gipangandoy nga balay diya sa buhatan sa tiyon nga mag-asoy sila kanako nga ipasapasa sila, nawala na kuno ilang papilis muna nga diha sa People's Day bililhon og mahinungdanon kaayo sa tanan nga mismo sa akong atubangan madungog nako nga malakalaong ba sila nga mahatagan sa ilang dugay nga gipangandoy, matagaan sila kahigayunan nga matubag, mapaminaw sa tinuoray ang ilang gipangayo. Nalipay kay ko Doc Ronnie nga dili malikayan na itaw mo balik sa ako nga pagpasalamat nga natagaan na sila sa ilang puloy-anan. Unang dako na kong pasalamat kining mga bag-ong gipahimutang ni Attorney Sam Rolls sa iyang buhatan nga pinasahi kani adto nga mga nagdumala sa maong buhatan. So at least no, klaro mir dako kayong assurance sa katawhan kay nakita na ko atong Wednesday mir na pagalitoy gasungkod atong miagi na ay buta. Mga sa akong tan-aw deprived na daan mir sa physical nga kahintang. Kana bang ingnon nila nga kumpleto na mi sa ilang gipangayo nga papilis. Then pagbalik nila nawala naman ang nya nahatag na tanang papilis asa pa man nga papilis ilang pangayoon kung nawala na naluoy kay tanan. Kasi katong di color nga papel niyo. Dili gyud kato tingali. Yo katong naay dili man tuman ang piling. Nanampiling ba na? Oo. Katong 3 tulo. Katong naghinoktok. Di nay bag-o karon murang igol. Oh, katong di mapilo. Oh, kanang dili na mapilo mo tingali. Naay usa ka wa ko kalimot taga Carmen, gipangayuan siya 25,000 at tubangan gisulti niya at tubangan ni JR Pagapulaan sa iyang kahimtang nga hangtod karon nananto pa siya wa pa sa kabayad sa iyang gitanto aron mahatagan lang yun sa gipangayo nga 25,000 unya wala pagyud siya natagai sa balay. So challenge ni Mayor sa tsod no kinahanglan gyud ni naglisod pa ang tao pangitsus luoy gyud kayo. Dili man na makadato ang 25,000. Giduot pa nimo ang tao, pero ang maong pagduot nimo sa imong isig ka tao, mas nagduot ka sa imong kaugalingon. Kuan kaayo ba no kanang I don't know kapoy kaayo. Mir dinita mir sa kuan no. Ang taga US Embassy ug ang Japanese Consul I understand inubanan sa atong city tourism o sa atong kuan no kang Mr. Asuncion sila ang ni uban sa imong buhatan mir. Unsa tuyo aning ato mga consul? Miaging Lunes ang US Embassy Consul si Michael Litz miadto sa atong buhatan. Salamat nga naghatag siya kigayon og dungog nako kung unsa po iyang dakong katuyuan dinhi sa atong dakbayan nga dili malikayan adunay mga US citizens nga nanimoyo dinhi ug aduna po US citizen pod nga naa sa atong Lumbia City Jail nga gitan-aw nila kung unsa ang tinuod nga kahimtang pero wa siya magtuo nga kanang atong health services labi na sa kanang tooth extraction libre kay dito sa Amerika mahal man di ay ang tooth extraction. So wa siya magtuo nga inanda di ay ang gobyerno sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga libre. So salamat ko ni atong tungura usab kay diha gyud mismo sa atubangan sa atong City Health Officer Dr. Dilia nga nakadungog siya kung unsa pod ang pagpadakong pagpakabana sa consul sa US sa iyang mga katawan dinhi sa atong dakbayan. O nagpasalig pud ta, nagsaad pud ta uban sa atong Tourism Council gipanguluhan ni Jan Asuncion sa TIPC o ni Dr. Dilia nga atong ampingan amumaho nato ang umang mga senior US citizen nga naa dinhi sa atong dakbayan. Ug usab kagahapon bibisita po nato ang konsul sa Japan nga mianhi gud mismo nga sa dugay ng panahon karon pa siya nakabalik dinhi sa atong dakbayan si Konsul Ishikawa Yoshihisa. So
concern po siya dinhi kay daghang mga hapon dinhi, labi na sa akong gisultian nga doon na po yung mga Japanese student nga nagtungha sa atong mga university dinhi. So nasayran yun niyan tanan gani nabutang ang konsul sa Davao nga daghan ng mga Japanese citizen dito pero gamay ra ang Japanese citizen dinhi sa Cagayan apan dinhi ginahimutang ang mga dagkong factory sa nga Japanese nga gipanag-ihan sa mga Japanese dinhi sa atong rehiyon. So mo na iyang gisulti nato. Wa pa ka maglisod sa pagbisita sa hapon, walo kag hinapon yun? Dili ko kahibalo maghinapon pero fluent na kay siya sa in English kay mismo ang iyang asawa taga Mindanao man, taga Davao man. So iyang mga anak lang nagtungha dito sa Japan. Lupig di kami ako kabalo mo kung hinapon yun. Para nang gwapo. Kabalo ka sa hinapon. Ako to. Ako to. Ako to. Muna. Kumbati. Ha? Kumbati. Kumbati. Ikaw to. Ikaw to. Wow, may sakto po na. Mayo kay na Dr. ni at least linguistic po ka. Linguistic. Tudlo si Ayan. Tudlo si Ayan. Kanang nang labay labay ang kasunis og nila. Kabalo ka. Ang hinapon na pero Mirisi. Mirisi. Gilabay. Gilabay. Mirisi kay nasakpan ka. Mirisi kay nasakpan. Unang hinapon. Dapat nga magkuyog ta perme. Ha? Magaro hapon. Alam mo kabaon ko? Ha? Sige. Okay. Kabalo sad ka o kuan ka ng hinapon sa daghan kay kaso graft and corruption. Hinapon. Unsa man na? Kawan. O anak ay ito nga hinapon. Unsa may hinapon kun siya to? Siya to. Ang hinapon? Siya to. Siya to. Wala hinapon. Kanang mingon nga upaw. Janggo to. Ito, Uriya siyaw. Kanang hinapon sa gwapo. Unya ang babae, kato imong gilabyan diya ba nga, ikaw ba, pagyug ka, nakamata. Di ba si Jan Del Bando to? Bago pa nakamata, nakalabay. Pero naklaro ni mong napay, kanang dunay may mineral sa mata. Naay? May mineral sa mata? Unsa may hinapon na? Kita kayo. Muta to. Di ba, inanin mo si Jan Del Bando kato na ay guwanda nga, pag yung kakamata ba? Dito mo na siyaw. So, pero dinita Mir, unsa ning buhatan nga nakabisita kining Philippine Mining Development Corporation nga planong mohimo og mining exploratory project sa Cagayan de Oro. Lagi di atong unang higayon sa pag-abot nila tulo pa ka adlaw sa ilang pag-abot gikan sa Davao. Kining mga kawani sa Philippine Mining Development Corporation bisita sa ato nga nagpasabot sila nga musulod na sila dinhi sa Cagayan de Oro apan dili lang sa Cagayan de Oro usab mismo sa bahin sa Opol. Nakabisita na sila, nagkortesiya sila sa mga ubang kapitan gani giingnan nako sila nga nganong wala man mo miadto sa atong miaging Sabado nga niabot naman di ay mo sa Dakbayan nga dudto man ta ko sa barangay Tuburan. Naulahi lang kuno sila sa pag-adto dito. Pero upat raman ka barangay ilang gitumbok gisulti nila sa ako nga ang barangay Taglimaw, barangay Tuburan, barangay Pigsagan o barangay Tumpagon. So ako po silang gidugang pahibalo nga palihog lang pakikitain ninyo ang atong mga barangay kapitan sa maong barangay. So ginganlan po nako ang mga barangay kapitan sa upat ka barangay. Gani kagahapon siyang adlaw nagkita mini kapitan yan is dito na di ay ang mga kawani sa Philippine Mining Development Corporation. Kay mismo sa kinahanglan po nga unsay gi-practice nila dito sa Davao nga legal nga pamaagi aron makakita po panudlanan ang barangay, makakita po og trabaho ang mga katawan sa kabarangayan ug legal na bitaw ang pag-extract sa atong minerals kay mismo pinasubay naman gyud sa balaod, pinasubay naman sa gobyerno. Gani giingon pa nako sa ilang unsang po nang
napoy laing barangay namo, nga barangay Dansolihon nga dunay mga mineralis. Nasayod po sila nga tuod na ay daghang mineralis sa barangay Dansolihon. So at least no, pero of course Mayor, pag niyon tag legalize na matarong na gyud, doon na ni mga safeguards musubay gyud sa mga reglamento Mayor. Tinuod na Doc Ronnie, kanang dili po mapihig ang gobyerno, dili po mapihig ang mga katawhan. Gayon na po ni nga mismo kung unsay natagamtaman sa mga dunay mining exploratory dito sa laing probinsya, mo po'y mabati nato din, mo po'y madawat din. Labi na ang katawhan mataga kay gayunan na makatrabaho. Okay, na-text din ni Mayor, salamat in behalf sa St. Joseph, the Husband of Mary Chapel, na Zone 10, Kalaanan, Kanituan, nga sa kadugay nga panahon karon pagyud sa imong administrasyon na hatagan og panugot nga naka-apply sa kuryente sa Morisco og tubig sa water district ug sa kanunay nga tabang sa kapilya gikan pa ni Vice Mayor Kikang Uy. Daghan daw salamat. Salamat kayo mga parisyoner sa St. Joseph St. Joseph, the Husband of Mary. Sa inyong higayon sa panahon sa pagbisita ninyo sa atong buhatan. Salamat kayo. Dako na kayo na akong kalipay nga gitagaan kunyo kahigayonan sa hamubot na itong pagkabildo. O salamat usab sa gamay na akong gihatag nga tabang para sa atong simbahan. Kay matod pa maayong butag og sa atong matinabangon nga mayor gikan ni Mrs. Rene Malferrari daw. Salamat kayo Mr. and Mrs. Malferrari sa inyong take. Salamat kayo. Mayor Dinita, no? Sa di pa nato basahon ang mga text messages ninyo. Mayor, mangutan na lang ko og unsay imong ikasulti niining plano sa atong kadagkuan sa atong kapulisan, Mayor, nga plano sila nga mudugang og mga police escorts sa atong mga local officials, especially niining mga panghitabo karon, Mayor. Subo kayo nato, Doc Ronnie, nga sa pinanglabay nga mga adlaw simana, nagsunod-sunod ang mga daotang panghitabo sa mga pagbanhig sa atong mga local officials. So kini kanato mga local officials magsang nagtuotag wala tay mga kontra apan dili malikayan nga adunay kasina sa atong mga kaatbang, kasina usab nato nga wala nato hibaloi tungod sa ilang pangandoy. Muna nga dili lang tang magsalig sa mga kapulisan nga gitagaan ta nila dugang seguridad apan mismo sa atong kaugalingon mabinantayon usab ta kaayo. Ug labaw sa tanan nagahangyo pud ko sa atong mga katawhan, sa atong mga kaigsuonan kung aduna ninyong matikdan labi na sa mga tawo nga dili ninyo mailhan. Ayaw mo pagpanuko pag-adto sa kapulisan sa pagpahibalo sa inyong mga gikatahapan nga gikatingalahan nga katawhan kung labi na ang atong kahusay ug kalinaw matay og usa. Naghangyo po ko ni Ana Doc Ronnie, pero sa kapulisan uyon ka nga dugangan og police escort sa atong dili ko kapugong ni Ana Doc Ronnie kay mismo sa pipila ka mga adlaw tulo ka adlaw nga sa Gunson may nakig-istorya nato ang atong City Director Colonel Mandia nga nagpakabana gyud sa atong seguridad og labaw sa tanan nga tungod pod adunay mibisita uban kaniya nga adunay nakuha nga intelligence report nga adunay tawo nga nagsakay og taxi nga nangutana asa ang balay sa ni Clarix, inana, may na lang ang driver's taxi, nga wala mi sanong sa iyang gisulti, pero nagpasalamat ko nga nag-report siya sa usa ka manager sa istasyon sa radio o mismo nagtugan po dito sa atong city director mo nang gi-verify pag-ayo sa intelligence Doc Ronnie mo nang wa man ko naanad ining daghang security Doc Ronnie kay kun mahimo pa lang ako rang usa kay naanad ko nga mag-inusara ako pa mismo mag-drive ako'y problema unta pero kay kinahanglanon man gyud ang seguridad wala na ko'y mahimo kay maniguro po ko sa akong kaugalingon og labaw sa maong pagpaniguro sa akong kaugalingon
niguro ko para sa akong pamilya o para po sa katawan nga makapadayon ako sa pagserbisyo o pagtabang sa akong isig katao. Ang imo ra bang balay, Mayor, walay koral? Daghang nagtambag nako Doc Ronnie. Gani doon ako'y usa ka higala nga naghanyag nga kung mahimo adto lang ko sa ilang balay usa magpuyo. So nalipay ko, nagpasalamat ko sa dako niyang pagpakabana o doon na po usab nga nagsugyot nga mangabang kog balay sa usa ka subdivision kay aron doon ako'y kasiguruhan nga dili na maagi-agian. Pero ako silang gibalibaran kay ang ako dili man ko malipayon, dili ko komportable nga wala ko maanad magpuyo sa mga harianon o mga inilang mga subdivision. Kay kalipay na ko uban ko kanunay sa mga sa kasagarang kahimtang sa katawhan. Wala kay plano sad, Mayor, nga magsilingan mo katong balay mong amigo doon sa airport? Akalong medyo secure to dito. Wala ko ana, di ko ka-afford na Doc Ronnie. Nga layo na sab kayo na. Paila man na nga di na makit-an gyud ang mga milagro. Yeah. I do not know, Mayor, o kung sa imong reaction, di ba ni insulto sa imong administrasyon nga na ay diskriminasyon o dili kwalipikado ang imo mga matod pa department head? Wa man ko'y nadungog ana Doc Ronnie, pero imo man kong gipangutana na di na ko na kinaiya o batasan sa usa ka tawo magdiskriminar o makaminos ko sa akong isig ka tawo. Kay matag tawo adunay iyang kahibalo, matag tawo adunay kasinatian, ang matag tawo adunay pagpaningkamot. Munang dili ka magsalig sa imong naabtan nga ikaw nay maayo. Wala pa kakahibalo sa imong samputan sa umaabot nga mga adlaw. Pero pag-discriminate sa akong mga department manager, kasagaran iya mamaning mga department manager nga gibiyaan. Kay kung gidiscriminate niya, mapugos ko pagpuli sa ubang mga department manager. Aron mailhan yun niya kung siya may nagsaway sa iyang mga department manager nga wala na ko pulihi. Kung mauna ako na lang pulihan. Gitagaan akong higayon. Pipila ka department manager akong gipulihan pero dili tanan. Pero majority mga department manager ni kaniadto sa miaging administrasyon. Siya may nagbutang ana. Siya may nagpili ni ana. Pwede. Pero in all fairness sa mga pipila niya ka mga department, naobserbahan sad nga nagtarong na biya sad hinay-hinay, no? Sabi ni mo Doc Ronnie, sumala sa akong gisulti, ayaw pagkamino sa imong isig ka tao, kay wa ka kahibalo sa ilang kahibalo, wa ka kahibalo sa ilang kasinatian. Wala nimo nakita ang ilang paningkamot. Kung unsa ka malampuson, ayaw pag-ila sa imong kalampusan tungod lang kay ikaw ra. Dili. Tungod sa pagtabang sa imong mga nagkalain-laing kauban sa nagkalaing departamento, nagmalampuson ka. Gikalimtan naman nimo nga pinaagi sa ila ang kalampusan na madungganon ka. Ayaw ginakalimti kay nag-ila na kaana nga ang imong mga tiil mikawa na sa yuta. Dili na sa ako dili ko ana nga practice. Kanunay kong magaila sa akong mga kauban. Kanunay kong magpasalamat pahinungod sa akong mga kauban. Kalam good, Mayor, no? Tingali na bati sa nimo nga kuan, Mayor, no? Wa mo kuno siya plano diya sa Carmen. Parehistro lang siya diya kay sutaon niya nga katong iyang mga kaabab kinahanglan diya daw parehistro kay ugili. Doc Ronnie, kung unsay imong ginabuhat sa pagbalik nimo sa imong nahimutangan kaniadto, mao po'y imong gibuhat karon, gibalik pud sila pagparehistro. Dili ka makasulti kung wala nimo buhata. Dili nimo masulti kung wala nimo nasinatii. Kay isulti na nimo, mao na imong kanunay ginabuhat. Kung asa ka, pasundon nimo sila. Kung mubalik ka, pasundon na pud nimo sila. Okay, so
No, Mayor, niadtong milabay pod nga sesyon sa City Council Mayor, si Kagawad o Councilor Attorney Abo, doon ay proposal, no, to investigate, gani parallel investigation, para mag-inventaryo, Mayor, sa mga natunol nga mga balay, o gidasunan, Mayor, ni Councilor Edgar Cabanlas, o ako ning basahon, Mayor, naaman din matod pa ni Attorney Cabanlas, Councilor Cabanlas agreed to the proposal of Attorney Abo for the inventory of houses, saying that we cannot ask for the inventory before because those people involved are also the ones giving the supposed data and protecting what they were doing. They will not tell the truth, matod ni Attorney Cabanlas. Uyon ka ang ilang gahimuon niya. Uyon ko, ana, okay. Uyon ko ni Ana Doc Ronnie. O aduna po'y dakong katungod ang konsiho sa dakbayan sa pagpangita sa mga balay nga gitukod. Kung kinsa pod ang ipangtagaan. Kay daghan kay itong mga kaigsuunan nga ang ayan nga tagaan wala na tagai. O pagpaila usab madungagan kung kinsa katong nanimuyo sa maong balay nga nakahatag sa gipangayo nga mga kantidad. Ikaduha, dako na kong ihatag nila nga hagit sa konsiho sa dakbayan. Dili lang ang mga balay nga gipantukod ang angay inventorihon. Ang mga kayutaan nga gipalit sa dakbayan sa miaging administrasyon kung kanang maong yuta, angayan bang balayan? Buildable ba na nga mga yuta? Muna'y akong ihatag dugang hagit sa konsiho sa dakbayan na inventorihon ang tanang mga yuta nga gipalit sa dakbayan kung kanang maong yuta mabalayan bagyod. Na dugang anak Mayor, no, kay naman kay uyon ka man, no, kay si Attorney Cabanlas o si Attorney Abo, they will lead the investigation. Kanang imong yun apil ang kayutaan. Agawan nila ko, Mayor, kanang Tablon Hospital, nganong gitukod man na diha, nga wala may road right of way, di ba? Hinangal... Di ko katubag anak Doc Ronnie, kay dili man na sa akong panahon. Pero ambot, nganong gitukod nga, sumala sa katong akong house-to-house nga kampanya dito sa miaging pinili ay, nga ang mga katawan na mo'y nagsulti nga, maabot sa tubig ang maong gitukuran sa hospital, o mismo usab kanang gingon nimo nga walay road right of way unsaon na pagdala diha sa mga pasyente o sa mga tao nga wa may maagian nga padulong sa maong tambalanan. Tako kay nang problema di ko katubag unsay hinungdan nganong wala andama ang maong agianan ang maong yuta para maagian. Kung uyon ka aning gibuhat ni Attorney o Councilor Abo and Cabanlas ber ang investigahon ni si Kagawad Sino initially kining atong mga school buildings daw, atong hospital, kasi may chairman sa Committee on Engineering, suportahan ba sa nimo, unsay opinion nimo kung magkandak po sa investigation? Wala ko'y supag, Doc Ronnie, kay nga no, usbon ako, dako kay kong pag-ila, pagtahod sa atong City Council. Ila po ng katungod nga mangita sila sa kamatuoran. Dili na kupugngan, Doc Ronnie, aron lamang nga maprotektahan ang katawhan. Aron lamang nga ang katawan masayod sa tinuod nga kamatuoran. Unang di nako suportaran nako Doc Ronnie kay ilan ang dakong katungod. Okay. So lisod bigyo kay mangutan ta in relation aning mga building kay last Friday Mayor niingon man ko sa imo daw Mayor mahimo ning white elephant to which nitubag ka nga dili kay sayang na mangutan ta kini mga guba. Usik kaayo ang kwarta sa katawhan nga dili nato magamit. Di nako kinaiya nga kung kinsay nasunod nako dili nako pod tiwason o dili nako dili na mahimo sa ako kay akong giproteksyonan ang kwarta sa katawhan nga mapahimusdan usab sa katawhan. Yan mangutana kay matod pa ni Sino Mayor kinahanglan man ni repair na mangutana ta abay pondo nato ani karon sa pagkakaron wala tay pondo ni ana pero atong ipa-evaluate sa independent nga mga engineer o ahensya. Mga tag kanang dili ka ingon nga dunay bias sa kagamhanan sa dakbayan. Kanang independent gyud kun unsay ilang ikasugyot o rekomendasyon sa maong building nga masuta nila nga dili gyud magamit.
wala ko'y problema tungod kay ang ako, ang kasiguruhan sa katawhan, ang kasiguruhan sa mga estudyante. Kay bililhon kaayo nako ang ilang seguridad, ang ilang kinabuhi. Okay. So at least, matod pa, matinabangon kay si Mayor, ako to iyang nahatagan o bugas adtong Pasko sa City Hospital. Masalamat kayo na wa ka kalimot kay tingali, wala kang magtuo nga dunay mayor nga mobisita kaninyo sa adlaw sa Pasko nga bisag ginagmay nga pahinungod nga makahatag ninyo og kalipay, giilan ninyo. Salamat kayo. Matod pa, good morning, Mayor. Nananaw mi lives kauban nimo kugihan nga Mayor Clarix from Lumbia. Salamat kayo kaninyong mga kaigsunan nako sa Barangay Lumbia sa inyong makanunayong pagsunod sa atong programa. Okay, may buntag po diya, no? Kang Riri Rua. Uy, umabot nga kapitan sa Barangay 26, no? Nagnanaw ko na si Kagawad Minalang, Kagawad Agad, Kagawad Manyangaon. Salamat kayo kaninyong mga barangay officials. Salamat kayo. Kumusta mo? I don't know, Buriag kami, kailan na og amigo na sa una ni Attorney Roy Raagas ang namunit sa mga sinina og pantalon. Wa ko kailan. Basig mailan na nako na sa umaabot nga saktong panahon nga mapakita nako, mapasundayag nako ang maong larawan aron makadugang mo kung makaila ba mo kay basig dili ko makaila kamoy makaila. Makahigayon na ko nga makaila na ko kung matudlo ninyo nga kamugoy mismo ang makaila kung kinsa ning namudyot namunit og mga sinina niya ug karsunis nga gilabay sa karsada. Dili pwede mangutana ta ni Attorney Roy Raagas? Pwede ta mangutana basig kahibalo si Attorney Roy. Commercial break sa mga igsoon, mobalik ta humani ini. Ako si Elsie Badal Bacol, taga Sunpor Bugo. Niya ako din sa City Hospital kay nagpatabang ko ni Mayor Clarix Oy gahapon sa iyang People's Day. Diyan namasin ko nga matabangan ko ani akong problema sa akong mata kay nag-blurred na siya, di na ako makita ang tao. Pasalamat ko dako nga na-entertain jud ko, gitagaanan ko og referral paingon dinhi sa City Hospital. Then ang iya ding mga staff dito sa information sila Ma'am Ana ug iyang mga kauban mo nagdala sa ako diri sa City Hospital. So good morning, ma'am. Oo. Ikaw si Bacol, Elsie. Ano sa problema sa mata? Naggabon-gabon bitaw, ma'am. Lugay na? Mga 1 week pa ni siya. Ang naon sa tao, di na ni mo maklaro? Dili na. Sa imong right? Right ra kaning left. Dili ba ka diabetic? Wala, dili. Atong buhaton karon magpabasa ko sa imo. Tanaw na to asa kataman sa imong pagtan-aw ha, sa imong acuity. Ako sa silang VA, visual acuity test, after nako sa VA, i-final na di doktor. Pag na makita niya for cataract, mo din ako na din ang mag-schedule sa ila. Cataract operation. Dinipod sa City Hospital si Ma'am Rebecca, gin-13 po ko niya pag-ayo diri. Karon magulat na lang mi sa doktor nga mo ngo cater sa ako kay nag-opera pa daw. O ang process na din ani. Hulat lang mi sa doktor gun sa iyang kuan, iyang
bali hukom ani akong kahimtang. So, salamat sa tanan nga nagtabang sa ako, labi na kang Mayor Clarix Oy, kay dili kay karon pa ko niya natabangan. Wala gyud koy ika-sulti para kang Mayor Clarix Oy. Magpasalamat gyud ko dako. Ug sa inyong tanan, salamat po. Love at first sight. When one sees a woman with physical disability, most men would say no and just cringe. But not for Tatay Marlon Maakum, who fell head over heels upon meeting Nanay Ana Marie Villaverde the first time. Tatay Marlon met Nanay Ana through her aunt during her stay to Barangay Tingalan in Upol Municipality. Nagbisita sa iya sa iyang dito sa Barangay Tingalan sa usa ka sitio. Ako siya nakita, manguyab ka kuan bay. Ando sunod-sunod ko sa iya. Nananghiday ko nga mamisita ko. Muna bisita ko diya. Niabot pa to kapin sa tuig. Upon seeing her, he immediately thought of pursuing her. He pursued her for more than a year and eventually got into a binukid wedding with Nanay Ana Marie, but with no marriage license. The couple has cohabited for 25 years and has 3 children. Dito nagikasal sa binukid ingon pa nila pero dili pa ani nga naay lisensya. Dili na may nakaanak dadayon mi dinhi tulo. At present, Tatay Marlon works as a farmer while Nanay Ana is a plain housewife. Mamuso ko dire ug walay magpasuhol. Di po ko ka kwarta mo na ako pamugas. Nay magpa-interest ako alampas baso. Tatay Marlon and Nanay Ana Marie are among the 15 couples who availed from Mayor Clarix's sponsored mass wedding program dubbed as Kasalan ng Bayan in Barangay Tuburan last Saturday, March 4, 2023. Pero karon si Mayor Clarix ay nga nanay yang giunsad nga kasalan sa barangay nakahukom ni nga magpakasal. Giagat pud mi ni Kapitan Royan Yes nga magpakasal mo. Aron mahiluna na gyud. Okay, balik ta mga igsuon no, sa inyong tulumanon, inyong alagad, Mayor Rolando Clarix Oy. Mayor, basahon ako ning pipila ka mga mensahe. Kaya basin malimta na to. Matod pa, good morning, nananaw mi lives, kauban nimo, kugihan ng Mayor Rolando Clarix Oy. Mayor, salamat kayo sa imong pag-abag sa among kapitan, Toralwa, dire sa Lumbia. Grabe na katsada ang Lumbia karon. Sukad pa, congressman pa ka, grabe imong tabang sa Lumbia. Salamat mga katawhan sa Barangay Lumbia nga inyong nakita, nabati ang maong pagtabang kay kining tanan para kaninyong mga kaigsunan sa Barangay Lumbia. Okay, basahan ko lang ha. Okay, naigingan lang din ni sige pangdaot pero wala gyud bisan gamay nahimo sa Lumbia. Ay usa ka magsisibya man itingaling nagsalimuang. Anyway, mir kining atong pasagdi lang na. Kining lagi kay og tumpangan mir duha ng buang. No, anyway, mir kining atong mga kamerkaduhan ba? Do na kay mga possible changes ani mir. Para ang atong kamerkaduhan mir medyo di man hinuon magpaganan siya, but as much as possible
mabuhi sa ilang kaugalingon niyo. Tinuod, Doc Ronnie, ang gobyerno dili magtuyo sa pagpaginansya, kundi ang pagserbisyo ra gyud ang gobyerno sa katawhan. Apan dili malikayan kay dili man nato makita ang tanan. Unta nga naningkamot ta nga ang gobyerno dili unta mag-subsidize sa mga galastuhanan, sa mga kamerkaduhan o bisag unsa nga ahensya nga nakapaghatag og panudlanan. Pero sa pagkakaron, ako nang gipangutana ang atong city treasurer, salamat kayo nga naundang na ang pag-subsidize sa atong kamerkaduhan. So inaot magapadayon kana Doc Ronnie. Okay, matod pa, ikaw ni Mayor, no? Idol ko ya, regards me ni Mayor Clarix, o mapasalamaton kami sa iyang mga maayong programa nga gipatagamtam sa mga kaigsuonan namo sa barangay Makabalan. Manghinaot kami nga buligan siya sa atong labaw makagagahom from Engineer Saniel Raipon. Salamat kuya. Dahil sa Raipon, salamat kayo. Dahil sa tong kuya, Ay, kuya, Ginoo ko. Bigyan ko kalimot, ana, September 2015. So, kung wala kong masayop, between 12 a.m. to 1 a.m. September na, right after na sa pag-declare ni Kung Rupos nga pagkamayor, nga gibiyaan siya sa mga kauban. So, motong kuya. Sa mga kaabag. Sa mga kaabag niya. Okay. Gikan ni Romihi Daabay. Good morning, Mayor. This is Jerome Daabay, formerly SK Chairman in Barangay Makasandig, batch 1992. My father, Romeo Daabay, currently Barangay Kagawan in Makasandig. As unta ko makipag-istorya sa imo personally or makig-appoint ko next week sa imo, Mayor. Wala ko'y problema. Kamo lang akong hulaton, agaron sa inyong panahon. Total, aberto man ang atong buhatan sa mga katawan. O kung laing higayon yung gusto, matag Miyerkules para gina sa katawhan. Matod pa, Mayor, salamat kayo. Dako sa kasalan ng bayan nimo ugma sa Kugman. Mga 64 kaparisan ang kasalon ugma sa Barangay Kugman. 64. 64. Sa ato pa, 64 kabuok ang Litson. patay ugma. Patay baboy. Okay, so atang-atangin na ninyo ha. Okay. Matod pa, City Engineers Cagayan de Oro naminaw sa imo, Mayor. Ay, salamat sa akong mga kauban sa pagpangalagad, pagpanerbisyo sa katawhan, sa atong dakbayan. Salamat kaninyo. Okay, may buntag po diya, no, kang partner Alan Fernandez, nananaw ko no siya, Mayor, naminaw, mga Cagayanon nga nag-attend sa burial sa iyang parente nga namatay. Salamat kayo lan, amping kanunay. Okay. Gikan ni Lila Celiote, walay paglubad sa pagtabang sa mga katawan nga kabos Mayor Rolando, uy, walay nakahimo ana nga politiko, Mayor nga tagaan o higayon nga mahinabi ang katawhang pobre o mangayo sa imo personal ug tabang gikan ni Laila Celiote, Mayor. Salamat Lai sa imong pagbisita usab sa pagdaig sa akong serbisyo para kaninyong mga katawhan. Matod pa, okay, hello Mayor Rolando Uy, good day both of them, okay, from Apple Joy Bautista. Salamat Joy. Matod pa dili, mabuhay ka Mayor from Tony Pacupia. Ton, salamat kay Ton. Okay. Matod pa, Mayor, dili malikayan, masakitan mi, nga butang-butangan ka sa kanhi admin. Sagdi lang kay sa untaman, humanaman ang among panag-uban. Nakapahimeulos man siya sa among panag-uban. Sige na lang, dawaton na lang nato. Okay. Maayong buntag, Mayor, Ginoo na lang ang bahala anang sigig pandaon sa imong administrasyon. Basta pabilin lang sa imong pagkamatinabangon o pagkabuutan, Mayor, dilihiro ni ang loyal nimo nga parisukad sa Kapitan Paka. Tinuod gana akong pare dilihiro, sukad pa ko sa Kapitan. Hangtod karon wala gyud ko niya kalimti. Salamat sa tanang panahon nga kanuna kay nagsunod sa atong programa. Okay.
Mayong buntag, Mayor, oy, akong hugot nga pagsuporta sa imong pagdumala sa Dakbayan. Daghang salamat kaayo. Ikaw ra gyud ang naay dakong paglantaw sa katawhan. Mauna imong People's Day, mauna ang clerics nga serbisyo from Mark Kokoy Valdez, imong silingan Gumamila Carmel. Uy, Mark, salamat kayo Mark. Abi ko wa ka nagsunod sa atong programa. Salamat kayo. Kamo ang naghatag nako og kadasig nga mga silingan nga dili ta maulawan. Okay, matod pa. Greetings, Mayor, may buntag, Mayor Clarix, from Kapitan Billy Kid Ausa. Okay. Kap, salamat kay Kaps. Kumusta naman ka? Uban sa imong mga kaigsunan diya sa Barangay Tablon. Okay, matod pa din Mayor, mayong buntag, patsada yung kaayo ang imong mga kauban karon kay maabi-abihon panahon sa People's Day. Mo ginaintawon kanunay na akong pahinomdom hangyo sa akong mga kauban labi na sa mga buhatan sa buhatan sa mayor ug usab mga kauban ako sa nagkalain-laing departamento nga ato yung tagdo ng mga tao atong pahiuman lang bisan to di nato mahatag ang tanan apan sa atong pahiumon nga gipaambit nato sa ila igo na kayo makahatag nila kagaan sa ilang gibati o makahatag pud taog kalipay sa mga tao nagkinahanglan sa atong serbisyo. Mayor, naminaw mi diri Mambuaya NHA. Okay. Salamat kayo sa mga kaigsunan ako nga nanimuyo sa NHA. Okay. Pero medyo api kita, Mayor, imo na lang tingalan final statement, mga pasidaan, announcement para ugma sa Clarix nga serbisyo sa baryo. Okay. Sa laing hugna na sa Clarix nga serbisyo nga atong ipahya. Dadon dito sa Barangay Kugman, mga kaigsunan ko sa Barangay Kugman, makita-kita tapuhon o hinaot nga unsay inyong gikinahanglan sa inyong mga panginahanglanon labi na sa paglaom nga makatabang ang dakbayan, higayon na ninyo dili lang sa panglawas kundi dili tanan nga gikinahanglan ug uban usab mga negosyante magamay o madako higayon na usab ninyo nga diha mo magparinyo sa atong sa atong Clarix nga serbisyo sa baryo. Salamat kayo sa inyong pagdawat pohon o usbon nako karong Miyerkules sa atong People's Day haom sa kasaulugan sa Women's Month. Giawhag nako ang tanang mga kababayan nga gustong magpa-check up sa ilang panglawas. Higayon na ninyo kini labi na sa mga babae nga doon ay mga pagpangandam nga mahibaluan sa mga common nga breast cancer. Giawhag sab nako ang mga kawani sa nagkalain-laing departamento sa kagamhanan sa Dakbayan. Inyo na yung pahimuslan manaog mo sa inyong buhatan at tumudito magpa-check up kay higayonan nini. Gitagaan mo na ko kahigayonan sa pag-amping sa inyong panglawas. Ayaw sayangay o ayaw osiki ang higayon. Magpa-check up mo kung tinuod mong nagpakabana mga kabaton kamo sa maayong panglawas. Sa pag-uswag kauban taoy. Standby sa City Hall update uban ni Miss Ara Bulisig nga mabati sa 95.7 FM Melotats o sa 106.3 FM. Kini sa Ronnie Waniwan, mingon daghang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa Biyernes Puhon. Daghang salamat. Maayong adlaw. Pizza G's karon sa bulan sa Marso tuig 2023. Kini si Ara sa may Bulisig, kauban si George Bacus ug Derek de la Serna motod kaninyo sa pinakaunang mga balita ug impormasyon sa City Hall News Updates. Hatod kaninyo sa City Information Office sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy ug sa pagpangulo ni Miss Ivy S. Guantero.
Ang detalye sa mga balita. Gaston Park Sunday vendors ipahiluna ni Mayor Clarex. Sa tinguha nga mahatagan og higayon nga makapanginabuhi nga dili makadisturbo sa mga manimbahay ug trapiko, ipahiluna ni Mayor Rolando Clarex Uy ang mga mamaligyaay sa Gaston Park, partikular na ang matag Domingo nga mamaligyaay. Kini ang hinungdan nga gipatawag sa Night Market Management Committee ang maong mga vendors. Huwebes, Marso 2, 2023, diin gipresentar sa team ang arrangement sa ilang pagabalhinan. Gipasabot ni kanhi Kagawad Enrico Salcedo, co-chairman sa Night Market Team, ngadto sa mga vendors nga maayo ang tinguha ni Mayor Clarex sa pagplastar kanila ug ang plano ni ini nga redevelopment sa Gaston Park mao nga gibuhat kini sa mayor. Hinuon wala nagpakita og pagsupak ang mga opisyal ug membro sa Gaston Park Sunday Vendors Association. Gani ikalipay nila kini ang lakang sa syudad. Ug aron dili magkagubot sa ilang pwesto, magpahigayon og raffling ang Night Market Team sunod semana. Lakip sa mitambong sa mga panagtigom sa Barangay 1 punong Barangay Anthony Abihola nga mitabang pagpasabot sa mga vendors ug mipasalig sa iyang tabang ug suporta ilabi na kalabot sa kalimpyo sa Gaston Park nga mahimutangan sa mga mamaligyaay. Entry pass gitunol ni Mayor Clarex ngadto sa 52 ka mga benepisyaryo. Mikabat sa 52 ka mga benepisyaryo na kadawat sa entry pass ilang bag-ong balayong gihatag pinaagi sa housing program sa syudad ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarex Uy. Ang distribution sa entry pass nahitabo atol sa flag raising ceremony sa City Hall kaniadto nakalabahing adlaw nga Lunes, Marso 6 ning kasamtangang tuig. Pinagi sa inisyatiba sa City Housing and Urban Development Department KUNSUD, pinaanguluhan ni Acting Department Manager Attorney Samuel Rolio. Lakip sa nahatagan na mao ang person with disability ko na PWD nga si Cristita Abueva nga nagpatabang kang Mayor Clarex nga mabuhatan siya og balay din gitubag kini diretso sa mayor pinaagi sa paghangyo sa tsud nga timanon si Abueva. Alayon niini gipasalamatan sa mga benepisyaryo si Mayor Clarex nga mitagad og nagpakabana sa ilang hangyo nga makabaton og balay pinaagi sa housing program sa syudad. Samtang dako usab ang pagpasalamat ni Mayor Clarex ngadto kang Attorney Rolio ug sa mga personahe sa tsud sa pag-atiman sa mga benepisyaryo ug pagtubaga sa ilang mga problema. Ang mga benepisyaryo dito gipahiluna sa kaniyang mga relocation sites sama sa Makapaya, Pamalihi, Barangay Pagatpat, CDORS HP1 Phase 2B, NHA Lumbia Heights, Pagatpat Phase 1, NHA Mambuaya, Indahag Phase 1, Indahag Phase 2, o JK Shell Kalaanan. Awarding sa 2022 Most PWD-Friendly Barangay, gitakda karong Marso 13. Ipahigayong karong Marso 13 ang awarding sa ceremony sa 2022 Search for the Most PWD-Friendly Barangay sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kini ang gibutyag sa mga kadugkuan sa Persons with Disability Affairs Office, ubos ni PDAO Head Maria Liza Corpus. Human mi bisita sa buhatan ni Mayor Rolando Clarex Uy, Marso 6 aron pag-imbitar sa mayor isip pinasadunggang mamulong. Ang maong pasidungog bukas alang sa 80 ka barangay dinhi sa syudad sa tuyo sa matagon og recognition ng pag-ila sa mga kabaranggayan nga nagpakita sa tinuoray ng serbisyo alang sa Persons with Disabilities or PWDs. Gilawmang makadawat og cash prizes ug plaques of recognition ang mananaog lakip special awards. Mayor Clarex gipangunayan ang kampanya Batok Teenage Pregnancy. Gipaligo ni Mayor Rolando Clarex Uy ang kabilinhon sa abli nga komunikasyon sa matag pamilya aron mapugnan ang pagtaas sa kaso sa teenage pregnancy ug uban pa nga suliran sa mga kabatan-unan karon. Kini ang giluwatan pamahayag ni Mayor Clarex human nakigtagbo sa gatusan ka mga ginikanan sa Barangay Carmen atol sa Adolescents and Youth Sexual Reproductive Health Dialogue, Marso 2, tuig 2023. Hugot ang pagtuo sa mayor nga gikinahanglan ang pakipagtimbayayong sa kagamhanan o mga ginikanan aron makunhuran og sa hingpit masumpo na ang suliran sa teenage pregnancy nga may usa sa hinungdan sa kalisod ug kapobrehon. Busa si Mayor Clarex mismo ang nangunay sa hugot nga kampanya Batok Teenage Pregnancy. Pinaagi sa Mayor Clarex Dialogue with Parents nga aktibidad sa mga barangay nga gipasiugdahan sa City Health Office Community Division of the Challenge Initiative. Medical check-up o laboratory services gikalipay sa mga katawhan atol sa KSB.
Dakong kalipay ug pagpasalamat sa katawhan sa kabarangayan ning syudad ang pagdala sa libreng laboratory check-up sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy sa matag pagpahigayon sa Clarix nga serbisyo sa baryo kon KSB. Lakip sa serbisyo ang X-ray, ultrasound, blood chemistry laboratory ngon man ECG. Kung kini nga serbisyo gidumala sa City Health Office ubos sa pagpangulo ni City Health Officer Dr. Rachel Dilia sa tinguha nga mahatagan og dekalidad nga serbisyo sa panglawas sa mga katawhan sa kabarangayan. Kinumduman nga gisugdan ni Mayor Clarix ang mga programa sa pagsugod sa iyang administrasyon sa nilabay nga tuig tungod kay mahinungdanon kaniya ang pagpaduol sa gobyerno sa katawhan ilabi na ni adtong mga naa sa kabukiran ug niadto nga mas nanginahanglan. Ang Clarix nga serbisyo sa baryo ipahigayon matag Sabado sa tanang barangay sa Cagayan de Oro City. 55 ka scholars sa CDO-TVI pasado sa competency test. Garbo ug mapasalamaton ang 55 ka mga Barangay Health Services or NC2 scholars sa Cagayan de Oro Technical Vocational Institute. Human sila 100% mipasar sa mapahigayong competency test bag-uhay lang. Ang mga scholars mo pailawom sa 58 days training sa CDO-TVI. Pinaagi sa libre na scholarship gikan sa Johnson & Johnson sa Synergia Foundation ug Technical Education and Skills Development or TESDA ubos sa Training for Work Scholarship Program TWSP. Tungod niini dakong garbo usab alang sa mga personahe sa CDO-TVI sa pampangulo ni Miss Maria Victoria Trinidad, CDO-TVI Vocational School Directress ug mga sponsors ug labaw sa tanan sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy nga mihatag sa iyang 100% suporta sa mga trainees ug mga kalihukan sa tunghaan. Tumong sa CDO-TVI nga makalampos gayod ang ilang mga trainees aron mahimo future-ready, skilled ug competent workers. Mga kalihukan sa National Women's Month, gihan-ay na. Gihan-ay na ang kalihukan sa National Women's Month ning bulan sa Marso uban sa tema We for Gender Equality and Inclusive Society. Buksan ang usa ka bulan nga kasaulugan karong Marso 8 kun International Women's Day. Pinaagi sa Santos nga misa diha sa St. Augustine Metropolitan Cathedral ug sundan sa motorkada nga pagasalmutan sa mga barangay, pribadong organisasyon ug kampanya. Lakip ang Zumba Dance. Magpahigayon sa Sabog Bazaar din i-display diha sa Gaston Park non-agri products o City Hall Mini Park ang agri products. Lakip na ang diskwento caravan sugod Marso 8 ngadto na sa Marso 31. Film showing sa Gaston Park matag Biyernes ug Sabado. Libreng medical ug dental consultation ug HPV vaccine sa Marso 8 ngadto na sa Marso 30 diha sa City Tourism Hall. Libreng cervical ug breast cancer awareness and screening sugod Marso 8 ngadto na sa Marso 31 ug showcasing sa local products nga ipahigayon sa Duo Park Cafe sugod gihapon sa Marso 8 ngadto na sa Marso 31. Sa laing bahin, ipahigayon usab ang TechVoc booth kun libreng course offerings ug job fair alang sa mga kababayenan karong Marso 15 diha sa City Tourism Hall. Pampering Day sa Marso 16 kun libreng alot, masahe, manicure, pedicure, makeup ug diha sa City Tourism Hall. Pagbisita sa City Jail aron mag-apod-apod og hygiene kits, maternity kits ug pagtanyag sa libreng legal consultation sa Marso 18. Gabi sa kababayenan din ipahigayon ang Bongga Kanay Dance Contest sa Marso 24 diha sa City Community Amphitheater. Awarding Thriving Livelihood Contest nga pagasalmutan sa mga barangay ug unveiling sa women's symbols nga susamang ipahigayon sa Marso 30 kun culminating activity. Alang sa dugang kasayuran sa uban pang mga kalihukan sa National Women's Month, mamahimong mobisita sa Cagayan de Oro City Information Office official Facebook page. Katawhan giaghat gihapon sa pagtuman sa minimum health standards. Gihangyo ni City Mayor Rolando Clarix Uy pinagi sa City Health Office ubos sa pagpangulo ni City Health Officer Rachel Dilia ang katawhan sa pagsunod sa gihapon sa minimum public health standards labi na sa pagsulob sa face mask sanglit wala panawala ang bahad sa COVID-19. Ang panawagan gihimo ni Dr. Joselito Teodolfo Rituya Jr., ang City Epidemiologist atol sa COVID-19 briefer kanatong nakalabay nga Marso 6 umana kasinati og pagsaka sa kaso sa COVID-19 ang Cagayan de Oro subay sa pinakaulihing datos sa City Health Office kon CHO. Matod pa ni Dr. Rituya, adunay pagsaka sa COVID-19 cases sa milabayng duha ka semana o gikabalaka sa mga doktor o personahe sa CHO tungod sa relax nga kinaiya sa mga katawhan na batok niini.
Kadaghanan sa mga nataptan ang nag-edad og 18 hangtod sa 59 anyos o mga nagtrabaho na sanglita mao man usab kini ang age group nga naagawas o mas exposed sa kadaghanan. Hinuon kadaghanan kanila nakasinati lamang og mild symptoms tungod sa booster shots nga ilang nadawat, sigon pa ni Dr. Rituya. CDO napiling pilot area sa Investment Board. Napili sa Board of Investment kon BOI ang Dakbayan sa Cagayan de Oro isip usa sa mga pilot areas sa implementasyon sa ilang proyekto na ginganlan og Project Investment Care. Kini ang gibutyag sa mga opisyal sa BOI Cagayan de Oro Extension Office human may bisita sa buhatan ni Mayor Clarix Uy. Sila si BOI Supervising Investment Specialist Erwin Jason Hamaka ug Chief Investment Specialist Lourdes Ellen Kinusala. Aron ni presentar ang nahisgotang programa. Ang Project Investment Care usa ka cyber-based system alang sa pagkuha ug access sa mga impormasyon mahitungod sa ready for occupancy locations. Sigon pa ni Hamaka, ang proyekto makatabang og dako sa mga potential investors ilabi na sa pagpagkaysayod kun data gathering ug pagkuha sa mga importanteng impormasyon nga mahimong sumbanan sa ilang mga pagnegosyo sa usa ka lugar. Sa iyang kabahin, mapasalamaton si Mayor Clarix Uy sa lakang sa mga kadagkuan sa BOI tungod kay ang pagpasulod sa negosyo dinhi sa Cagayan de Oro. Dakong tabang aron mobangon sa hingpit ang ekonomiya sa Dakbayan gikan sa pandemya. Ritual sa Indigenous Women gipasundayag nunot sa kasaulugan sa National Women's Month. Suportado ni Mayor Clarix Uy ang usa ka ritual nga gipahigayon sa mga Indigenous women gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao nunot sa kasaulugan sa National Women's Month diha sa Barangay Lumbian ning syudad. Mikabat sa 150 ang misalmot sa kalihukan di na mga Indigenous women nagikan sa Maguindanao, Bukidnon, North Cotabato, Agusan del Sur, Negros Occidental, Panay, Rizal, Zambales, Baguio ug Cagayan de Oro. Ang ritual gitawag og panagsalaw kon Convergence sa Ingles. Kini gisugdan sa usa ka hamubo nga programa diha sa City Hall Mini Park ug gitambungan kini ni City Mayor's Office Chief of Staff Sheila Lumbatan, ang chairperson sa City Gender and Development Focal Point System, sa City Social Welfare and Development Department Officer Ani Tongson, CSWD Assistant Department Head Nida Panya, Indigenous People Sector Focal Person Nina Bayros Lumundong ug uban pa. Nasayran kini ang unang higayon nga gipahigayon ang mga kalihukan sa Cagayan de Oro. Ang panagsalaw gipanguluhan sa Lilac Purple Action for Indigenous Women's Rights, usa ka Manila-based non-government organization kansang tumo ang pagdasig sa mga katungod sa Indigenous women. US Embassy Consul mibisita sa buhatan ni Mayor Clarix Uy. Mibisita si United States Embassy Consul Michael Leach ngadto kang City Mayor Rolando Clarix Uy alang sa paghisgot sa mga kayuhan sa mga US citizens nga ninimuyo dinhi sa Cagayan de Oro City. Matod pa ni Oro Trade Investment Promotion Center kun Oro TIPC Chief John Asuncion nga mihangyo ang konsul sa kasiguruhan o tabang gikan sa lokal nga gamhanan sa Dakbayan, labay na kung ugaling makasinati og problema ang mga US citizens dinhi sa Dakbayan. Nasayran nga subay sa datos, daghan na usab ang mga US citizens nga nanimuyo dinhi sa syudad. Gawas kang Asuncion, nausap ang presensya nila ni City Acting Tourism Officer Rico Libre, City Disaster Risk Reduction and Management Department Chief Nick Habagat, Rolando Lee III ug Jocelyn Salcido sa City Social Welfare and Development kon CSWD ning Dakbayan atol sa nasangpit nga pagbisita. Ritual sa tribong Higawnon gihalad aron mapanalipdan ang kasubaan batok katalagman. Gihalad ang usa ka ritual ang gitawag na pamulalakaw sa tribong Higawnon sa tuyo nga mapanalipdan ang kasubaan ug kinayahan ang syudad batok sa katalagman ug kalamidad. Adlaw na Martes, Marso 7 sa Ugyaban River, Barangay Dansulihon ning syudad. Atol sa ritual gihalad sa mga Higawnon ang duha ka baboy ug 16 ka manok agig pangamuyo sa espiritu sa suba. Kini ang ika-11 na tuig sa maong ritual diin gipanguluhan ni Baylan Sumagyan Benny Malinda uban ni Dato Untong Fidel Bisoy ug Carmelito Nakalaban kun Dato Hapitan pinaagi kan Dato Kuta Samuel, Minister ug Chairman sa Lambago Ancestral Domain. Mikabat sa kapin 80 ang misalmot sa maong ritual diin gitambungan kini ni mismo ni Archbishop Jose Cabantan, Indigenous People Apostolate Father Jong Sabuga, CSWD IP's Focal Person Nene Lumandong,
Fidel Gamos as Department of Environment and Natural Resources, Apostolate Ding Cabrera as the Samhana Institute Incorporated, mga representante sa interfaith groups o Columban Missionaries of the Philippines, mga personahe sa City Museum, LGU Baongon, lakip mga IP leaders sa Lambago Ancestral Domain ug uban pa. Ang kalihukan gipasiugdahan sa indigenous people sector sa City Social Welfare and Development Office, ubos sa hugot na suporta ni Mayor Rolando Clarix Uy. Mao kato ang kinatibukan sa City Hall News Updates. Kini na lamang si Ara Lashamay Bulasag. O kini si George Bacos. O kini si Derek De La Serna. Muingong dagang salamat.